বইলে নন্দ তনুজ কি কাজে শুনিল মতে আজ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি জানো নাহি কি আগরঙ্গা অবতার জহি পাইকি লোক পালুনি তুলি আগ করি নাই রাস গো দ্বিতীয় জয় বৎস করি নাই রাস গো সজনী আজ জয় বৎস দ্বিতীকা গো গোপী মানে হেলে নাই কাঁতে লাগি মতো ডাকল বলিছ দেখ তো পিলা শীতে যারে বুড়া বুড়ি লোকে ডাকলু যে কোন মনে যাউছে কাঁতে লাগি ডাকলো যে কহি দিও কাঁতি লাগি ডাকল বলিছ তুমি নাই জানি সজনী নেই জানি গো বাবু দুতি কেনতা হেলা যে মন নাই মানুছে দুতি কেনতা হেলা যে মন নাই মানুছে দুতি কেনতা হেলা যে মন রাধা লাগে জীবনটা মোর ধন লাগে জীবনটা মোর সোনার লাগে জীবনটা মোর ঘরে হেউছে দুতি কেনতা হেলা যে মন নাই মানুছে দুতি কেনতা হেলা যে মন দুতি কমলা রঙের শাড়ি বড়া মান 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 যাইতে যৌবন তার কড়ি আগো কপালে তার সিঁদুর টিকা কপালে তার সিঁদুর টিকা কপালে তার সিঁদুর টিকা ভালো মানিছে দুতি কেনতা হেলা যে মন নেই মানুছে দুতি কেনতা হেলা যে মন तारा हाथ के साजे टिकली चूड़ी गड़ के बाजना आगो खुसारू उपरे फूल दुदुरा खुसारू उपरे फूल दुदुरा खुसारू उपरे फूल दुदुरा भला मानिছে দুতি কেনতা হেলা যে মন নাই মানুছে দুতি কেনতা হেলা যে মন छचिना तपन रहन भट्टा ग्रामर केते गोटी भरमुद्रा प्रदान करछन बोल तांक अंगरु 64 व्याधिर पाप खंडन होलम देवार अनादि पुरुष तांक छत्र ढांकर के धान दोलम देवार आगो बड़ा दिन मोर प्रीति कल में भर्ती हेते साई गो दुति भर्ती हेते साई तार रसर खाता ओई देले लेखि बस्ती हुई चुआ फूली गला नको सजनी आगो बड़ा दिन मोर प्रीति कल में भर्ती हेते साई गो सोना भर्ती हेते साई ओए होए तार रसर खाता में ले देले लेखि बस्ती हुई
চন্দ্র কৃষ্ণ পাদে শুক্র চন্দ্র কৃষ্ণ পাদে শুক্র চন্দ্র যাই বসছে দুটি কেন্তা হেলা যেমন যাই মানুষ দুটি কেন্তা হেলা যেমন আগো এথুকু উপায় করব মনে সুমরিবি ধাতা বচন মধ্যে মধ্যে হতি কহতি দুতি আর কহ কাহা পাছে বলু চামতি মাহাতা পাছ কুজি আকো কহিবি বচন মহি বিতামন কলা জানু বাবা ধন আনি তোমাকু দেবি ভেটাইব আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে 16,000 মধ্যে রাধিকা বড়ে সুন্দর বিশেষ অটে সে রাজগীত তাপাস কুদুতি চলতুডিত মুহূর্তরা যতন এতে বলি হরি দুতি কর ধরি সজনী মোর সজনী গো হেলে যাই তু ভেটাই দিও গো সজনী কালি মই যমুনা কুলকে যাইছিলি গো ধন আচ্ছা যমুনা কুল কি গিয়েছিলাম মোর রাধা মেকে যেতে বলে দেখি দিচ্ছে গো সোনা আচ্ছা আচ্ছা মোর মন আউ ভনি লাগবা গো ধন মোর মাইকে আন দেব যো আচ্ছা হেতির লাগি মতে ডাকলো মুই যে কা কথা গুটে কহাবারে বলছে শীতে জাড়ে হয় গো হে রাধা কে মুই মকর বলছি রে বুয়া মকর বলছ আরে হে রাধা কে মুই সমকটা বলছি আর হে রাধা কে মুই গজামু বলছি গজা মুখ বি বলছ সাঙ্গ মকর কে কেনতা কথা গজা মুফলি বি বলছু না গো গজা মিঠা বি বলছু যে সজনী তুমি যা ধন মোর মাইকে আন দেব যো সজনী যোগো কই নাই যা যা ধন আরে বুয়া যদি আগর ন মতে এই রাধার কথা যদি কইতি তো বেলা আমি দুই হাত খসরি দিতি কি রাধা কন্ধুছে ভেল নেই গো তোর তো মা আছে বুয়া আছে ককা আছে কাকি আছে অজা আছে দাদা আছে বহু আছে তোর খানদান ভরি ছম দেখ এটা সব তার খানদান তার খানদান ই লোককে কয় তু কেন বাটর কানি ছুটি করে জুগাড় কর দেতে মুই পরর পরপরা ভাঞ্জিবকে বাগ ধরা মজারা দি কেন মাই কিনাকে উঠে যেমি তুই ক মারখিয়া চলে না মা এটা মারখিয়া বুদ্ধি নিছে ই কথা বার্তা নেই বাবুকে গুটে কথা পচরা আমার মতে পুনে কথাটি পচার লেখি কর তুমি কে বলছি গো লেখা পড়াটা বি দেখো তুমি হ্যাঁ বাপার দুই গোড় মার চারি মা বাপার দুই গোড় মারো চারি চারি জন্ম হেলা কে এক সিংহକୁ ধরি গুটে সিংহ গোটে জন্ম হেলা এক সিংহକୁ ধরি তার মানে গুটে ছুয়া হেলা যে সিং তিন ছুয়া ধরগো 10 টাকা সিং ছিলা তার মুড়ি মুই নাই সে গো ই তো ই আর দিও ধরগো কেন দিলা ধরগো পুরে টাকা না জন্ম হেলা গলে সিং ছিলা 10 টাকা না নাই মুই পুরে ସଚିନ ମଟିଆ ରହେନ ଭଟ୍ଟା ଗ୍ରାମର 10 ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯଶକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଳ ଦେଖବାର হরি বল ପାଗଲ ସଗ୍ରିଆ ପାୟଲ ସଗ୍ରିଆ ତାଙ୍କ ପାୟଲ ସଗ୍ରିଆ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯଶକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଳ ଦେଖବାର ମା ବାପାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଭଲ କି ପାଠ ପଢିବ କୁରକୁରି ଜମାରୁ ଖାଇବନି নাই 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 হে কাম নাই করব
हाँ सचिन मटेंकर दुख जे सुख प्राप्त होगलम देखबार प्रेम से कबार हरि बोल प्रश्न कहा थिला के जाने बुआ मैं पसरी गनी ना আর পদে কহমি কি মার দুই বাপার দুই গোড় মার চারি পুতে জন্ম হেলা এক সিংহ ধরি बुआ पिला ओडे পিলা গোটে জন্ম হেলা কেন ছুয়ার তার মুড়ে গোটে সিং থিলা सिंह बाहरी कर जमला কি কথা যদি কহব আমার কৃষ্ণ বলমা ঘর কেন মা গরম গরম চা বনে করদমা তোমার কথা বি মানবি आगो डुआ की जानिब तुमर स्वाद चटु बारू अछि भात आगो खबर घर रे बिलेई जाउछ मुसा मारू अछि लात কি কুছ কা সুগো আগো ই উলু কা পেতার কত মধ্যে করছে কাহু জানিব গুণ আছে কাহু জানিব গুণ রাত খায় কাক স্নান করই ই করই পিতা ভোজন का बोलू छे सुनु छ के नहीं आगो बलवंत ठाणे बलवंत सिंह प्रकाश ही युद्ध कर्म बलहीन ठाणे बल देखाइबा ए नुहे क्षेत्रीं का धर्म योद्धा को योद्धा जने पड़ी जा दादा बन जाए छाड़ी एक काम करो लाइट बंद कर दे मार पछे लागो गोल नहीं लागो হয় দেখ তো এক তোরা তোরা কুছ কলা করছি ए निके দুতি কে আমার অতি বিশ্বাস গুলো ডাকনো বিশ্বাস যে আমার দুতি কেনতা কথারে পতরে দেলি এই পতনা মুখে আমার মন না গো ने मां আমার মন তোমার শিকার এই কথা কই বলে আমার যে এই কথা কহি দেলে মোর মাই কেন দেবতা আমার মন কে গলে তো সতে কথা না তাতে কহি দে মি খুলা খুলা খোলা খোলা করি কো তাতে কহি দে মি খুলা খুলা রে গোপন নব ছইলা গো গোপর মোর দুকি ছইলা তাতে কহি দে মি খুলা খুলা তাতে কহি দে মি খুলা খুলা গো গোপর নব ছইলা মোর গোপর গো দুতি ছইলা দুতি গো আগো বিমন্ড করুসি নামে গো এক ব্রহ্ম ঋষি দিলে গো এক ব্রহ্ম ঋষি দিলে যাই অরণ্যরে তপ কলা তপে ইন্দ্রাসন কপিলারে গোপ নবা ছইলা মোর গোপর গো দুতি ছইলা দুতি গো বিভাଣ୍ଡକ ନାମରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଥିଲେ ସେମାନେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ ଗো ଶୁଣା ଏତେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଟଳମଳ ହେଇଗଲା ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲି ଯଦି ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷି ଯଦି ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମୋର ସିଂହାସନ ମାଗି ନେବେ ମୁଇଁ କେନେ ବିରାଜମାନ ହେଇକରି ବସମି ବୋଇଲି আর কানা কলে আগো ইন্দ্র তাকু কোপাবহি গো মেনকাকু দেলা পঠাই গো গলা যাই ইন্দ্র জর রাগরে জর জর হয়ে গেলে আউ যেন অপসরি থিলে মেনকা মেনকাকে কহিলে যাই করে ভীমাণ্ড ঋষিঙ্কর তপস্যা কি ভগ্ন করে দেব বলে আগো ইন্দ্র তাকু পাবহি গো মেনকাকু দেলা পঠাই গো তপভগ্ন গলা যাই দেখি অঙ্গু ব্রহ্ম খসি গলা দেখি অঙ্গু ব্রহ্ম খসি গলা রে গোপ নব ছইলা মোর গোপর দুতি ছয়লা
ଯେତେବେଳେ ମେନକା ନର୍ତ୍ତକୀ କାଣା କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିକରି ସେହି ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କର ତପସ୍ୟାକେ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲେ ଗୋଧନ ऋषि मेनका को देखिक अंगर ब्रह्म खसीगला आर लुगारे भिजिगला गोधन। हाँ हाँ आगो ऋषि जले स्नान कला को ब्रह्म जल रे मिशिला को ब्रह्म जल रे मिशिला सजनी को से विभाण्डक ऋषि काना कले जेते बेले नदी के शुद्ध स्नान करी गले से ब्रह्मटा जल रे मिसी गला गोधन। तापर काना हला ऋषि गाधी जेबा के बेल सखा अरे यार मुर्गुणी पान पियावा के ताकू मुर्गुणी टे पी देला ब्रह्म खाई गर्भवती हला रे गोपो सब छोइला मोर गोपोर को दुती छोइला ऋषि जो शुद्ध स्नान कर ऋषिंकर जेन वस्त्र रे ब्रह्म लगी जल रे मिसिक जो उहुली उहुली जाऊे मृगुणीटा से जगह के पानी पीवा लगे गोधन। तो मृगुणी जो पानी पी दूचे से ब्रह्मटा तार गर्भ भीतर चलीगला सखा। तो जेते बेले मृगुणी गर्भवती ही छन तापर काना हिचे गोबरवती नहीं सखा गर्भवती आगो मृगुणी गर्भ जनम गो ऋष सिंह तार नाम गो ऋष सिंह तार नाम मृगुणी गर्भ जनम गो ऋष सिंह तार नाम गो ऋष सिंह तार नाम तार मुंडे को सिंह थिला तार मुंडे को सिंह दुती छोइला मृगुणीटा विभाण्डकर ब्रह्म के खाई देथिले गर्भवती होती तो जेते बेले छुआ गोटे जन्म कले ता ना हला ऋष्य सिंह ऋषि तांकर मुंडे गोटे सिंह थिला गोधन। इटा केन पुराण केन पुराण आगो जति मने परते नाही गो महाभारत देखो जाई गो वन पर्वे अछि रही रसानंद लेखी देला से तो जानी पड़ार कृष्ण पिला रे गोपो मोर नव छइला दुती छइला तो इटा महाभारत वन पर्व अच्छे गोधन जे सजनी को प्रश्न करिथिला काना बापार दुई गोड़ मार चारि पुओटे जन्म हैला सिंह को धरी सी हेले विभाण्डक ऋषिंकर पुओ ऋष्य सिंह छा छुई मते नहीं कर गोधन ठंडा सजनी को सजनी रे विदु बदनी राधा लगी
সজনী রে বিদুমাদনী রাধা লাগিল ঝুরি পরাণ যাসি নম ঝুরি পরাণ যাসি নগো সজনী রে বিদুবাদনী রাধা লাগিল যাও মোর কথা মানি আলো দুটি সজনী কহিবু মাইক মোর কুঞ্জবনে সজনী যাও মোর কথা মানি আলো দুটি সজনী কহিবু মাইক মোর কুঞ্জবনে সজনী তার বিনে ঝুরি মলিন গো সজনী রে বিদুবাদনী রাধা লাগিয়া আহারে বরজবালি করুছি মু তোতে ওরি আহারে বরজবালি করুছি মু তোতে ওরি রাধা অঙ্গ প্রীতি ধরে রাধা অঙ্গ প্রীতি ধরে কোয়াবন গো সজনী রে বিদুবাদনী রাধা লাগিল করুছে তোতে নদী যাও তুই রাধা করুছে তোতে নদী যাও তুই রাধার গতি কহই অর্জুন কুমার কহই অর্জুন কুমার মানবচন গো সজনী রে
মাইক আন দেব সজনী কম কথা নেই করুছে কে ସବୁବେଳେ হাত বাঁধুছে যে চাল সজনী সে রাধা কুঞ্জকু কহিব রাধা মাইকুল সজনী কহিব রাধা মাইকু চাল সজনী সে রাধা কুঞ্জকু কহিব রাধা মাইকুল সজনী কহিব রাধা মাইকু ভুলি গলে কিন্তু সারাদ ছই ভুলি গলে কিন্তু সারাদ ছই নিজ প্রাণ কহিব রাধা মাইকু দগা দেই বলি জানি মন থিলি গুপতে পিরতি কলি দগা দেই বলি জানি মন থিলি গুপতে পিরতি কলি সে গা পারাই রে রাগরা দিরা সে গা পারাই রে রাগরা দিরা অপমান পাইলি গা সজনী অপমান বুসলি সজনী মোর মাইকে যদি আনিদেব গো ধন তোমাকে অনেক গুড়ে ধন সোনা হীরা মোতি মাণিক টঙ্কা পয়সা চাণ বলবো সেটা দেবে গো ধন ধন জিনি কে বলছি হয়ে গো বলে গোটে কথা কହୁছে পোতা জেন মন্দির জেন মিস্ত্রি নে বনাসি ও স্টেজ বঢ়িয়া করে বনেছে বলিক যেনতা কারিগর না নে রহসি নে রহসি হেতা ফের পিলার কাম করব বলে তমর না না রহবা গো সজনী এলে গলে মোড় ফুটে কপড়া হাতে কেন বাটবি নেছা যে হাতে ন কপড়া না গো কপটা গো ওহো হয় গো হাতে বলছে কথার কতলি বেঙ্গর লতরি রে বেড়ি ব্যাং মারি দেলা লাত সজনী মুই কদম গস্তলে থিমি ধন মোর মাইকে যেনতা কলে বি আনি করে আবো গো ধন ই যাউচি শ্যাম রাধিকা চোদন কদম মূলে বসি তাও মন গোলাপ এ মা ঘরে আগে ভোট চালু ছিলা যে কি নেতা কিনি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এই নেতা মর ঘর আনছি পচ 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 তোর বাড়ি হাওয়া দি যাচ্ছে এবে ভোট সরলা কুকুর যে সুমানি মাগর যে ডোমা ঘরটা ঘরে মোর সমকটা গজা মুঙ্গ মকর ই ছাই ছাই উল্টি দেখানো সাই সাই উল্টি দেখানো আরে ই দশরা মাস ভাইজি তাই পলে গলানো হে কেন কেন আরে যাও চলে মোর গোলাপ ফুল হে মোর সমকটা গজা মুঙ্গ মকর যায় যায় উল্টি দেখানো সাই সাই উল্টি দেখানো
মাস ভাজিতা বলে গলানো আরে দশরা মাস ভাজিতা বলে গলানো যাই তিনু রাত যাতরা সদমিয়া দুতিয়া যাতরা আরে হাত কে ধরি কিছু মেরা জুড়িয়া বসরা কোটাবান্দি রথযাত্রা যেতে ভিড় হয়েছে নি কপিলে আমি জুয়ান জুয়ান থিলা বেলে মকর মু সাঙ্গি করে দেখিছি মানে হলো মকর ডেনাকে ধরলা পিলা উঠার চপ করে খিচি করে কবাট কে বন্ধ করে দেলে সে বুড়িয়া বুড়ার নাতি জীবন তো আকাশকে উড়ি গেছিলা না ভাইল মুখে কান্তা করি দেছি বলি মা তোর সুর কলার বিচ রাখি ছিনে করি কানি পন্তে গঠেই দেলা কানি পন্তে গঠেই দেলা রসগোল্লা কা করা মনে নেই ন এই কিনার যাও চরমর দুনাপুর হিম সমা কটা গজামুর মকর যায় যায় উঠি দেখো ন যায় যায় উঠি দেখো ন দশরা মাস ভাজিতা বলে গলানো কথা পদেশা মকর কথা পদেশা মরি গরে সঙ্গে জীবন জয় শিখে কাহে আমি যেতে ধন অর্জি থিলে ক্ষণ মরি গলে বলে বুঝি না মাকে নেই নিয়ম ন দেব ধন জন কহিব অমৃত বচন কাহাকে কিছু নেই পছে দেবারে নেই পছে দেব হসি করে কথা মকর সাঙ্গ আসছে বলি করে মোর মুহকে ফুলালি হেবা গো আগো দেবর নেবার নাই ওটে কথা পদেশা মকর কথা পদেশা মরি গলে সাঙ্গে জীবন যায় শিখে কাহা ইটা ভাবি ভাবি অর্জুন বুড়া লেখি দেলাম আরে কিনারে যাও চরে মোর গোলাপ কি মোর সম কথা গজামুর মকর চায় চায় উল্টি দেখো না চায় চায় উল্টি দেখো না দশরা মকর ভাজিতা বলে গলানো एते राति जन मोर घर के आसी मकर तबे काहे हेला जे आसी से कथा कह ताको घरे के अछन के पचारी दे के थिबे न हम घरे आउ की हेबे नै न काने के उखुन बेटु थिस सब रानीर मुंड गुटे तो सकाल न खुजो छे केन न पोटे कछे जे फरफर 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 बेट पानी उखुन मुड़ी टालो देखनो ये देख केड़े अछि ছি 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 बोले ओखान के बिखासो मा हमर मुडे रहउछि जे किछि ने आबार खेले काना हबा पेट भीतर के भाई गुजिबा बना तो आबार पिला फुटाबा कह जे कहना के अच्छा तमर घरे के अछन मकर नहीं मकर की हे नहीं न समस्त सुई पड़ी छन से तमर ननी गुटे मरि गला बेले जे सते के कहरा त गुटे नै थिला ए त असभ्य कथा केनते कहसल
ଏମିତି ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ବୋଲି এটা কি হেনতা কহি দিথিবে তুমি কহ কই দেখো আগই দুতিকা বইলে শুনলো সহি এমাই গুপতর কথায়ে কহুছি মুহি আগো কলে কলে কহ মোর কান্তনে ঘাই কহ আগই মতে পেছি ছন্তিমানন্দ নন্দন ঝটকা মাথা বাড়ি কান্তা কি নন্দন নন্দন পঠেইছ হ্যাঁ। কাই বলি করি এমা তুম ঠারে তাঙ্কর বলিছি মন যে সত্য পুরুষঙ্কর বড় হে কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে বিহরি বরঙ্গে সজ ই ধান চৌল সবু সইলা কে ইহাতে লক্ষ্মী পূজা সমস্ত সরলা কে মা ভৌনী সমস্তে বসিছন ঘরে আর হেকানে কে বিহিড়ি এবে বিহিড়ু চন পিলা ভিড় বাটা সুর নে পাবার কানে সে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বিহিড়ি কেবে ভিড়লা তো সুর আমার আর নয়া নয়া যদি বিহাসি আইলে ভিড় সম যাহা কহব সিধা সিধা আকারে কহ কানে কে বিহিড়িব কহল কই দে আগই কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে গো বিহা হেব রঙ্গে কিয়ে বাহা হে तुमको कहू छे আমার শকিল मोठियाली মঠিয়ালি আর অখিল মঠিয়ালি অখিল 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 আৰু তুই কে খালি হাতে থিব মা সম্মান সহিত কিছু রঙ্গ প্রদান করিছেন সেই রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কু গোটি প্রবাদি থান্তে কবার তাঙ্ক গৃহ चंद्र संगे मा बिहा हेब रंगे হ্যাঁ सजनीलो देख भाग्य पिला तोर আগো রাধিকা বইরে বাইকি হেলু এ পাপ চরিত্র কাহু শিখিলো এটা এটা ভাল কথা কହୁছন इटा केदारे पाप कथा है होय रे मां परर पिला পিলা परर टुके परर टुके। भगवान छाती तले लिखि ওই ছাতি তলে লিখি দেবে আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মান্য ভণজাম देख টিভি দেখ নিজর ভঞ্জায় পিলা জানিছ মাচা মাচা কুড়ু तार মাথা কুড়ু মাথা सुके निजर भंजा परे ए तोर जंग पिता भंजा हाँ। ई कुले धरा भंजा हाँ। हटा तुमा गला भंजा हाँ। हटा देखला भंजा हाय तो। हटा हकला भंजा हटा तोर ତାଙ୍କର ନାମ କହି ନେ ପାଉଲ ଯେ ତୁ ଅଟେ ବଡ଼ ସିଆନି ଏମା ନ ଜାଣି କଣ ହେଇଗ କହିଥିବେ ପୁଣି ওই কই হেতিরা ছুয়া লোক কোন কোন কহিবি দেলে তমকু তো বুড়ি মেহেতি কে লাজ রাখবার কথা থাই আসিছ मोते बुढ़ी में ভাঙ্গরি হইছ চমকুছ বুড়ি তো ई गात कम से कम 15 20 का लोग हेबे এগো জাদা আছো ई गाल लोग का पत्रे दियो मोते जदी के बुढ़ी में हाजी बोल देला বল দেলা এ তার সঙ্গে ভাঙ্গরি হইছ भांगरी ने से दुई पिला এমা ন জানি কোন ହେଇଗ কহিଥିবে পুনি দুতিকে গো তো মনে নে করবো বিচার দুতি কহেব পিলাকে কহেব বাবুকে কহেব সে যাবে রাশিয়া পিলা দুতি কহেব পিলাকে কহেব বাবুকে কহেব সে যাবে রাশিয়া পিলা তপর যুগরে কাগজ নথিলা কি কলম নথিলা কেমিতি পড়িলে সে নন্দর বরাজ দুতি কহেব পিলাকে কহেব বাবুকে কহেব সে যাবে রসিয়া পিলা সে পিলাকে কহব দ্বাপর যুগরে তো
यहाँ दे कली जुग स्कूल है स्कूल हिची द्वापर जुग स्कूल नहीं थे କାଣା ଥିଲା मास्टर भी नहीं थे गुरुकुल्य में नहीं थिला ଗୁରୁକୁଲ बोले किन गुरुकुल्य रे से पिला पाठ पढ़ीछन पाठ साठ पढ़ीछन ना लोगर काम कमा करी करी बस नरिया नरिया पिला ठीक करछु के হয়ে গো মা তার গিয়া বলছু গো ঘর পেব দ্বার পেব পিলা পেব চা পেব জমিন পেব বাড়ি পেব নেই কহ না তার ঘরে গিয়া মনে এ বোম্বা বোম্বাটার एते कथा से पिला शिखिछन बोले पाठ तो पढ़ी दिबे तांकर गुरु किए किन गुरुकुल्य रे पाठ पढ़ीछन काना देई कर से माने गुरु मुक्ति हितले ई कथावार्ता पिला के पचराब और आम घर के पठाब से पिला जदि आसबे बोले मोर चारिटा दिगरे 16टा ताला दिया जाय छी दीदीटा जगवाल 8टा जगवाल मते जगी कर रहसे केनटा हमर घर गो इटे देखि पारो छ कि नहीं ओहो इटा तमर हाँ। खमा मने दिछ हाँ ई मठटा होची आम घर अच्छा से पिला के कहबो आम घर के नीचे आसबे जा तमे नै जो नहीं मुई नहीं जे जय दिले बे भल इथि ताई নেই কে গো नहीं से पिला के कहबो जा आसबे ई से पिला जने लोग बाकी अंत बुढ़ा से 8-10टा धरिया मुना काई टोकिल देखि आसबार নড়িয়া अछि দেখো মোর কথা বেলে কমা গন্ধি যাউছে যেতে বেলে দেখো ঘট আসলা বেলে হসি লাগুছে নেই যাও नहीं আগই দুতিকা বইলে যাউছি মুহি মোবল সনি মানিল নাহি आगो सुनी राधिका न देले उतरम अरे कोना बाटे तते मारुहा पर मागी चिवे बुढ़ा हुडर আগই দুতিকা বইলে তুন কনহি অনেক প্রকারে কহিলি মুহি से माने का बोले ई पिला नै जैथि बाबू बोल बिहार विश्वासी আগই দুতিকা বইলে তুন কনহি অনেক প্রকারে কহিলি মুহি से माने किस कहले সে বইলা কৃষ্ণ আমার ভণজা तुम्हें किस कहले আগো মো বইলি বচু দেব তনু যাজে বইলা পর পুরুষ আগো কহিলি ত্রেতয়া গোপার চরিত্র মোহন মোহন তুমি করি পিল কেউ দোষ আগো কুপেন বইলা বালুত চিচ কাহু জানিব সুঙ্গার রস তো দেড় কি আছে বেলা আমরি কি छोट छे बोले कहिनी पाल्लो बाबू बढ़ेले न बोली মা দেখলা এত্তি দেখল না ভাই बेसी बड़ बोल धले जे डरी गली সাথে কহি हंता बोली আগো আবার তোমার বুদ্ধি বাট কর নন্দ চাট তোমার বুদ্ধি বাট ই কর নন্দ চাট সুনা পিলা সুনা যাউছি মোর সদন दुती मुख सुनी पितवास बनंती निजे जीवी राधा पास টিকা চলিলে নিজ সদন মোর কানু নিজ সদন कुंज द्वार विजय भगवान राधा पूजा तांडी कलार सम्मान रखी केते गोटे भार मुद्दा प्रदान करेछन बल तांक अंगर 64 व्याधि को पाप खंडन हो बल देखबार बल तांक चलापत्र पुष्पवृष्टि हो बल देखबार धन धान्य परिपूर्ण हो बल देखबार ई धीरे धीरे हरि चली गले कबाटरे कोड मारी देले माइबो उठबो माई आगो सधीरे डाकंती बनमाली उठरा धामाई दुखी संखाली सखा ताहले ताला खुलमा दुतिका मुखरु शुणिण से जे ब्रज मोहन कुंज द्वारे जाई मिलिले चाबी माला घेणिन
ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦେବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚାବିରେ ଖୋଲିଦେଲେ ମାଧବ পশ্চিম দিগকু দেখন্তি আদি শক্তি অছই আদি ধর্ম চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে মাধবী মাই গো উঠে গো রাধি উত্তর দিগকু দেখন্তি যম দিগ ছই কালডার চক্র চাবিরে খোলি দেলে মাধবী মাই গো উঠো রাই আগো মাই উঠো গো ধন দক্ষিণ দিগকু দেখন্তি ଛନ୍ତି ভৈরবী কালী ভরসারা চক্র চাবিরে খোলি দেলে মাধবী অবিশ্বাস থিলে দেখ গো 46 পটল গীতে অধূত লেখিলে এঠু নাই ন ভুল উঠলো সুমনা গাতু হেলান করি প্রেম স্রোতে ভাসি গলিল সহচরী আসান ভাঙ্গ চাতুরী কিশোরী উঠলো উঠলো সুমনা গাতু হেলান করি ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ ହଁ ହଁ ଭୋକ ଲାଗୁଛେ ନା ବୋଇଲି କରି ଗଞ୍ଜର ଭାତ ସବୁକେ ନେଇ ଖାଇଦିଅ नहीं खाई दियो ଯାହାକେ ଯେତିକି ଦରକାର ହେତିକି ଦେଲେ ପେଟ ପୂର୍ତ୍ତି भल लागसी ଏନ୍ତା କହ ବୋଲେ ଗୀତ ଗଉଛେ ନା ହୋ ପିଲା ସ୍କେଲ ନେଇ ନା ସ୍କେଲ ଫେଲ ବଢେ हंती बोल देबे ଯାହାକେ ଯେତେ ଦରକାର ଉଠଲ ସୁମନା ମୁଁ କେ ବୋଲି ବଜାବି উঠলো সুমনা গাতু হেলান করি প্রেম স্রোতে ভাসি গলিল সহচরী উঠলো সুমনা গাতু হেলান করি প্রেম স্রোতে ভাসি গলিল সহচরী আসান ভাঙ্গ চাতুরী কিশোরী উঠলো উঠলো সুমনা গাতু হেলান করি মাই গো আগত জমকি বরঙ্গনা উঠ কল নয়না নব শপথ বয়সী মোর জগর ঘেনা আগত জমকি বরঙ্গনা উঠ কল নয়না
গপ সপত বয়সী মোর দকর যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাଉଛନ୍ତି যা পাদ সে আসিছি তোতে আশা করি কিশোরী উঠল উঠল সুমনা গাতু হেলান করি মতে সন্তাপ কন্দর্প ব্যাধি কুমর না শরীর ধমণ্ডক আগম আশা হেলা নিরাশ দেই দে মতে সন্তাপ কন্দর্প ব্যাধি কুমর না শরীর ধমণ্ডক সুমনা গাতু হেলান করি लेके पहला पहला प्यार जिनकी आंखें मेरे यार जादू नगरी से आया कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार लेके आंखों में हुमा जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार হই কি ধীরা বদনী চন্দ্র বদনী রাধে গো মাই আগো গজদন্ত পলঙ্কর নিদ্রা খণ্ডন কর কিশোরী অহরে কে সে ডাকুছ বাবু গো মো নাম ধরি মো নাম ধরি আগো মো নাম কুঞ্জ বিহারী গো মাইন মো নাম কুঞ্জ বিহারী রাধে মো নাম কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী কি বাবু গো শিশু ক সারি পিলা গো শিশু ক সারি শিশু ক সারি আগো না রাধে মো নাম ঘন শ্যাম মো নাম মদন মোহন গোমাই আগো মো নাম ঘন শ্যাম ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো যা খোঁজি যা বাবু গো স্বর্গ ভুবন যা খোঁজি যা স্বর্গ ভুবন আগো মো নাম কলা ভমর বর গোমাই আগো মো নাম কলা ভমর
লিয়া পিলা ও কলিমা এটা কে জনে মতে মাইগো বলি ডাকুছেন পিলা তুমি কে বাবু? তোমার ভঞ্জাই ছন বলবো যে সখা। এ মা সেটা পরে তোমার বুঝা এইছন গো। কে বঞ্জা কেনতা বলছো সখা? তোমার ভঞ্জাই ছন বলবো যে এ মা তোমার গঞ্জা। ভঞ্জা বল। যাব ও তোমার ভঞ্জা। হ্যাঁ জানবো। ও তোমার ভঞ্জা এইছন পরে। সত্যি কে হই গো বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কেন আসিছ মুই আসিছে গো গোপপুর। গোপপুর আসিছ হ্যাঁ হ্যাঁ এই বাবু এইছন গোপপুর মুই আইছা গো আম ঘর। কাহা করকে আসিছ মোর মামু ঘরকে আইছে গো। কে তোমার মামু মোর মামু হেলে চন্দ্রসেনা। আর মোর মামুর না 17 না। তোমার মামু চন্দ্রসেনা হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বলি তুমি কাহার পজে তাଙ୍କୁ মামু কহিছ মোর বাপা হেলে বসুদেব গো। কে বসুদেব। তুমি বসুদেবঙ্কর পুଅ তার বাপা না বসুদেব আর মোর বাপা না কইলে ডাইরেক্ট ঠিয়া হব। বলে তোমার মা কি মোর মা না কহেলে দেব কি। তোমার মা দেব কি তার মা দেব কি গো আর মোর মার না কইবি বেলে ভিতর কাটিকে নেব কি। আচ্ছা তুমি কে যে তাଙ୍କୁ মা বাপা কহিছ মোর না বলিছ? হ্যাঁ হ্যাঁ মোর না কহেলে শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র গো মাই। বাবু না কৃষ্ণচন্দ্র আর মোর না 14-15 বলে বাবু বলে মোর মামু ঘর আরে টিকে বুলি বুলা জিমাবো বলে আমি তার হেল্পার হিসাবে এটা মুই জেরক্স কপি। পিলা এবে খেয়ে করে কেন তাকে মোটা হচ্ছে না গো ম্যানেজার ঘর খানা কি রাজা ঘরের পিলা গো খানা পিনা নি খাই করে তোমার বিধান সুক্তি থে মুগে নাই গে সখা। বলে তুমি শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ মুই সেই কৃষ্ণচন্দ্র গো। মতে বিশ্বাস নাই লাগুছে বিশ্বাস নি লাগ? আধার কার্ড দেখা মুকে জ্যোতি প্রকৃতি কৃষ্ণচন্দ্র ওয়ে গো বিশ্বাস নি লাউ চল যে মজুরা চুল খুচিছে হ্যাঁ ছক ছকে মকুট পিন্দিছে ছকছকি। পচ পাট ভালো পড়িছে বাউটি পিন্দিছে গুগুরলা পিন্দিছে কানা হেতে সামান পিন্ধে কানা কে কৃষ্ণ হইদি মোদি ফের পিন্দিছে হেতে সামান তো গোটে সে যেন ঘর ঘর নে বলে আছেন কে গো গুগুনন্দিয়া গুগু নন্দিয়া হেনতা হেনতা মিতন দিছে কেন পি ও মজুর চুল 5000 এটা বছা পটে তুমি যদি প্রকৃতি কৃষ্ণচন্দ্র বাবু বলে কথাটি পচরে আমি কহি পারব মতে পচরাব গো মাই। হ্যাঁ হ্যাঁ আগে ভিতর কে নিও গো মাই। নাই 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 কিন্তু বসাবো গেল করব। তুমি भी गो लोग बा कहले कम से कम तुम घर के ना तो सोफा सेट दी दे तो हमके दिल लोग के बसा तो अच्छा टिफिन आने दे तो रसगुल्ला कदली अंगूर जदी हटा नहीं है बोले कम से कम चौकी दुईटा दे तो जदी चौकी भी नहीं है कम से कम बस्ता दुईटा पारी दे तो लिया मिक्सचर तो दे तो लिया मिक्सचर ने बेले मूला गोटे कर भी दे तो जा हमर कम से कम पेट शांति तो है। ছি 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 মুলা খাই বন্ধুକୁ বসাই আসো না ঠেঙ্গা মারନ୍ତି নাকে কারণ আমি তোমার ঘরকে আনু গো মাই। তুমি কি প্রকার বন্ধু এই রাতে আসবার লোক কি বন্ধু দিছি মতে চিনি নি পারুছ? নাই নাই মুই তোমার প্রাণপতি গো ধন। যেনতা কি মতে বাহা ହେଇଛ মু তোমার প্রাণপতি যুগ যুগ করি লাগি রহিছি গো ধন। নাই সে কথা নাই নাই গো মাই নিও। दिन बेले जे आसी ताके कहसन चोर और रात बेले जे आसी ताके कहसन चोर तमे चोर बराबर आसीछ बेले मुई आज तुमके कथाटी पचरामी মতে কথাটি পচরা। ঠিক আছে পচরা। हे धन मालिक মুই তোমার ধন মালি। कि मोर सुना थाली गो সোনা থালিবি। मुला कर सकाल पहले और चार चला मान ए मोर धन मालिक हे मोर सुना थाली गो হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন এ ধন মালিক সুনা মালিক এ ধন মালিক সুনা মালিক মোর ধন মালিক মোর সুনা মালিক হে মোর ধন মালিক মোর সুনা মালিক কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন
মতে কথা পদে কহি দেব গোধন হইগ মতে কথা পদে কহি দেব গোধন बाबू गो माई गो आगो 7 दिन 7 रात भरोसा हैला गोनंदर बना एते एते पाइन किनारे गना जे जमुना बड़ी नहीं है 7 दिन 7 रात भरोसा हैला गोनंदर बना हिम्मत नहीं करी गुण पता तुम्हें कहा बाबू माई गो माई गो माई गो हिम्मत नहीं करी गुण पता तुम्हें कहा इतना भाभी भाभी लेके बिपिन भाई मते कथा पद कही देव गोधन भाई मते कथा पद कही देव गोधन प्रधान कला कान्हू হয় কি রাধা মাই গো जिते बेले द्वापर जुगरे गोपपुर रे वर्षा नहीं होती ବର୍ଷା ନେ ହୋଥାଇ समस्ते इंद्र की पूजा कले ପୂଜା କରୁଥିଲେ तो ये कथा जिते कृष्ण जानी पाइले ଜାଣି ପାଇଲେ समस्त गोपपुर वासी को मना कले ମନା କରିଦେଲେ बासी खेई गले इंद्र काम होची समस्त को वर्षा जोगाण कर तो इंद्र के काहे जे पूजा करिछ जदि पूजा करब बोले गिरी गोवर्धन पर्वत के तुम्हें पूजा कर तो समस्त कृष्णकर कथा मानि कर गिरी गोवर्धन पर्वत के पूजा कर तो लगी तो एबे भी गो फॉरेस्ट वाले बने ई जंगले जंगले गछ लगोछत ई गछ वृक्ष थिले पेन मारुथिबा जिते गछ वृक्ष थिबा सेते वर्षा हेसे तेणु करी करी आम गछ केंदी मारबार कथा जिते पारछ गछ जगाबार कथा रहरे काटुरिया न पका हाने सुन को न देरी पर मु दुख कहानी एटा गछ कथा हाँ तो समस्त गिरी गोवर्धन पूजा कला समय रे ହଁ ହଁ इंद्र देवता सही नहीं पाइले सही आ मते छाणी करी गोवर्धन पूजा काहे जे करूछन गोपपुरे आज गोपपुर वासी को मोर वर्षा जल रे भसई देबी बोली करी से इंद्र 7 दिन पर्यंत वर्षा करथिले एते वर्षा हेना जे बाबू से वर्षा जल के नाड़ी गला जे गोपपुर जमुना रे टिके भी पानी नहीं बहिला गोपपुर जमुना रे खाले नाले टिके भी पानी नहीं रहला হয় গো মাই हां দিনে ছনে ବର୍ଷା কলে ভুই চুহুছে ভুই চুহিতিবা हो जे दिन छन टसन चही देला ई 7 दिन वर्षा हेला हेंता कर भुई चही देबा যেই কথা কহলে ঘর কে নেব हम जदि मते मन के जीवा मिले घर के आनमा সত্য গো মাই हां আগ গজ গমনি মর গলাই রানী গো গজ গমনি মর গলাই রানী রে মত করিনে খাত রাজা মত করিনে খাত রাজা 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 হায় তোর কলি কথা লাগে সুর তাগ তুই মোর ছাতির করো যা সতে কলি কথা লাগে সুর তাগ শুনু থা সে বর্ষার কথা
ময়ং সগ্রিয়া এবং পুলি ছগ্রিয়া এবং কোনি সগ্রিয়া। যে এ কাম কর শুনো ଯିବାର ତମର ସାଙ୍ଗମାନକେ କହିବ 100 ଆଣିଲେ 50 100 ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। প্রদান করেছেন। সেই বালক বালিকা অঙ্গରୁ অষ্ট ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହଉ একবার। হরি বল মা ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ একবার। হরি বল। কানা কানা কুট গাঁর আমার উপেন্দ্র ভোই দর্শনী কଳାର ସମାର ରଖି କେତେ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ମା ରଣ ଘଣ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ଛତ୍ରଗୁଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ରଣ ଘଣ୍ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟା ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଗିରବ হাত রন্ধা খাইলে বাবু ত্রেতয়া যুগরে কাଣା ହେଇଥିଲା রাবণকে যেতেবেলে প্রভু রামচন্দ্র মারি করি আচ্ছা 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 সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যা আসিছন ସୀତାকে ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଥିଲେ মুক্তি করে করে আনলে সখা। হ্যাঁ তো কাଣା ହେଲା তো আমার পার্টি জিতি গনু বলি সীতা মাতা নিজের হাতরে 21 দিন পর্যন্ত রান্ধি রান্ধি করে প্রজা মানকু দৌছ তো সমস্তঙ্কর পেট পুরলা গো মাই তো কাহার পেট অগস্তি মুনিঙ্কর পেটটা নেই পুরলা অগস্তি ঋষিଙ୍କର পেটଟା ନେଇ ପଡିଲା নাই পুরলা গো মাই। আচ্ছা আচ্ছা ତାଙ୍କର ପେଟେ ଗୋଟେ କାଳା ଥିଲା ମାନେ ସାପ୍ୟଟା ଲାଗିଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଉଦର ଶାନ୍ତି ନେଇ ହଉଥାଏ। ତ ମାଇ ଗো କାଣା ହେଲା ତାପରେ କାଣା କଲେ ଜାଣିଛ କାଣା କଲେ ଗୋପୀନା ସୀତା ପାଖକେ ଯାଇକରି তো 21 দিন পর্যন্ত খাইলা মাত্রকে ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର পেটটা ନେଇ ପଡୁଥାଏ ନାଇଁ କେন ତ ସୀତା ପାଖକେ ଯାଇକରି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି କାଣା କଲି କାଣା କଲେ ତ ଆମର ହାତ ରନ୍ଧା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲି ନ ସୀତା ମୋର ଉଦର କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ନେଇ ହଉଛି ମତେ ଜଳ ଟିକେ ହେଲେ ଦିଅ ଯେ ମୋର ଉଦର ହେଲେ ଶାନ୍ତି ହେବା ବୋଇଲେ ଆୟୋ ନେଲୋ ଗିପ୍ନି ବୋଲେ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ହଁ ହଁ ତ କାଣା କଲେ तेलुगु कथा कहसर इंग्लिश बोलते केनता मेसा सको माई नीलु इच्छि नया को बोलसा ହଁ ତ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ ସୀତା ମାତା ହଁ, ହଁ। ତ ସୀତା ମାତା କାଣା କଲେ ଚିନା ପୋନି ଚିନା ଛି इच्छि न तो जेते बेले सीता देवी को अगस्ती ऋषि पानी टिके मागुछन सीता क्रोधवर रागी गले गो माई ରାନ୍ଧି ଗଲେ माने रिश्मी हे गले सखा ହଁ ହଁ आ अगस्ती मुनि की का बोलिस କାଁ ବୋଲେ तुमे मोर हाथ रंधा 21 दिन पर्यंत खाइल न तुमर जदि पेट नहीं पड़ुछि गुटे गोरिया पानी देले हेले तुमर उदर शांति हेबा जो मोर अभिशाप नहीं करी जा द्वापर जुगर जेतले इंद्र और कृष्णंगर विवाद हेबा सही समय रे इंद्र राजन 7 राति 7 दिन घोर वर्षा करबी सही जल सब तुमे पीब तापर तुमर क्षुधा मेंटबा होइले तापर काना हैला आगो गस्ती सब पीले गो जमुना बढ़ी नहीं हैला तेनु गपपुर नहीं हुलीला गो खाले पी पाइन मेला इटा दंदी रामायण गो माई प्रमाण रहिछि इटा लिखिछे विपिन सुधा बरदा काली कथा लागे सुर तारे तुई मोर छातिर कोलो जा মুখে বি লাগে সুর তাগো তুই মোর ছাতির ফপস এটা কলজা তোরানে নেই দিছি করে आगो गज गमानी मर गई रानी गो मते करिने घात राजा मते करिने 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 घात राजा 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 করিনে 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 খায় তোর মন্ত্রী
হায় তোর কালি কথা লাগে শুরু তাগো তুই ছাতির করজা তোর কালি কথা লাগে শুরু তামাই তুই ছাতির করজা ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ରାଧେ କହର ହୀରାଧର କହର କହର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବଳନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ଗୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ ବଳନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ମାଇ ଗ ହଁ ହଁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେହି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସେହି ଜଳ ସବୁ ପିଇଥିଲେ ଗୋ ମାଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୁସ ପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ପାଣି ପିଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ତ ମାଇ ଗ ୱା ତୁମେ ଯେନ୍ତା ମତେ କଥାଟେ ପଚରାଲେ ଗୋ ମାଇ ମୁଇଁ ବି ହେନ୍ତେ ତମକୁ କଥାଟେ ପଚରା ମତେ ତୁମେ ପଚରାବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ କାଣା ପଚରାବ ନନିକେ ଫେର ମୁଁ ପଚରା ତମେ ବି ପଚରାବ ତମେ ଦୁଇଟା ପଚରା ପଚରା ହେବା ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ନିୟମ ବୋଲା ନା କେ କାଣା ପଚରାବ ନା କାଣା ପଚରା ତମେ କାଣା ପଚରାବ ସଖା ତମେ ଆଗେ ପଚରେ ଯାଅ ପଚରାବ ତମେ ବି ଇଆଡ଼େ ପଚରା क्या पचरा बजे ମୁଇଁ ତ ପଚରାମି नहीं आगे कहो ଇନକି ଆସ ଆମେ ପିଲା ପାସ୍ କରି ଯାଉ दूरे थी तो पचरा ଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେତେ ଟଙ୍କା পেলু 5,000 का पहने किस कलर का बनियान पहने हो गो আজ খোলা আছে গো। नहीं पिंगा ଏ ପିଲା ମାଇ ଗ ଇ କଥା ହେ ପିଲା ପଚରାମି ବୋଲଥିଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ ବୋଲି ମାଇ ଗ ମୁଇଁ ତମକୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ପଚରାମି ଗୋ ମାଇ ମତେ? ହଁ ଆଚ୍ଛା କାଣା ପଚରାବ କହି ପାରବ ତ ପାରମି ନି ପାରମି ହେଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କେନ୍ତା ଜାଣିବି ସତ୍ୟ ଧନ नहीं कोई पार्ले बेले तमोर ननी जाऊगा ए तोरी करमी मु क्या कहे डोल को लग मर गात बुला तो सकत नहीं ना गाड़ सब होवा लगे आलो हे राधा माई ग धन ग कह सिंदूर सनमा सनमा हे मोर रानी ग सुना ग धन ग कह सिंदूर सनमा गाऊ थारू सिंदूर हेला जनमा सते थारू सिंदूर हेला जनमा राधा माई ग धन ग व्रत किए देला पुणो राधा माई ग धन ग कहे कथा बहे ଆମର ମହାଖଣ୍ଡର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିର ଦାଦାମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ 20 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନିଲୟ ଥାଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ତାଙ୍କର କଳାକୁ ସେହି ମା ସରସ୍ୱତୀ ସଦା ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏକବାର ହରି ଏଇ ବୋଲ। ଆମର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ଲକ୍ଷ ଦେବ ମୋର ଧ୍ୟାନ ମଣ୍ଡଳେ ତ କାଣା ପଚରାର ପିଲା ତୁମେ ଯେ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଛ ଗୋ ମାଇ ହଁ ହଁ ତାହା କି କହସନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଆର ଇଂଲିଶରେ କାଣା କହସ ଇଂଲିଶରେ କାଣା କହସ ନାହିଁ ଜାଣବା କାଣା ସେ ପିମ୍ପଲ୍ସ जे हे मथारे धारण नहीं करिछ এটা বিবাহিত স্ত্রী মানে যেতেবেলে আমি পতিব্রত হেমা বলে শঙ্খা আর সিন্দুর হচ্ছে আমার মূল্যবান ए कथा तो पचरो छे बाबू ए तमर सिंदर कोलिया के जने हला होलिया के जने हला बता है। सरवा के जने हला रुद्धो के এ जने ছি ছি। अरे पूजा। এই हे लाल कहीं के हला ए कथा ସିନ୍ଦୁର କେନ୍ ଠାରୁ ପହଲା ଜନ୍ମ ହେଲା कहब ସିନ୍ଦୁର ଆମର ସଖା कहती के लाल केନ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା कहब ପ୍ରକୃତରେ अरे तमर मोयला मुने महिला के गाड़ सा মহিলা ମହିଳା ମା ମାତା ମା ମାନେ मां माता वर्गो ପ୍ରକୃତରେ ମା ମାନେ କେତେ ଜାଗାରେ ଧାରଣ କରବାର କଥା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାଲେ କି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଲସି କେନ୍ ସମୟା କେ ଲଗାବାଟା कहब क्या ती लगा
লগাবাটা কহব কেনতা করে লগাবাটা কহব কেতে লগাবাটা কহব কেতে জায়গা লগাবাটা সব কহব মাই ଏତେ କଥା ପିଲା ଶିଖିଛନ୍ ଲୋବନି देखो तुम एप्पल पे ମୁଇଁ ହେତି ଲାଗି ତ କହିଥିଲି ଯେ ପିଲା କେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଥିନି ଏତେ କଥା ଶିଖିଛନ୍ ବୋଲି କରି नहीं पढ़वा के की जानमी के गो ପିଲା ବନେ कह कह तमर सिंदूर जन्म टिके कह नहीं के सखा কেতি লগালে শুভ হেসি কেনতা করে লগাছ কেতে জায়গা লগাছ केते सौम्या के लगाबाटा सेटा भी नहीं के सखा হিয়া আমার কলা বদন এই কলা काय होती हे बाध्य काय জানিছ গো হিয়া আমার কলা বদন আমার কলা বদন কহি দেবী তাঙ্কু সিন্ধু চলম কলা কানু কলা বদন কহি দেবী তাঙ্কু সিন্ধু চলম কলা কানু কলা বদন ପ୍ରକୃତ ସିନ୍ଦୁରଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ମନ ଧ୍ୟାନ ଏକମତ ହେଇକରି ତମେ ଶୁଣ हाँ हाँ ଆଗ ଆଦିର ଜରୁତ ବାବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପବନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ କେହି ନାଇଁ ଥାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ जन्म हेले ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଏବଂ ଅନାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ଆଦି ମାତା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିତେ ପାରେ ଜ୍ଞାତି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କଳ୍ପବଟ ଗଲେ ସେ କଳ୍ପବଟ କିଏ ବୋଲି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମନା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାଇଁ କର ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା କରିବେ କଳ୍ପବଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନେଇଥାଇ ନିଜର କଳ୍ପନା ହିଁ କଳ୍ପବଟ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ଠାନୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଭୂମି ଆସନ ଠାନୁ ଆସନ ନାହିଁ ଜନୁକ୍ୟ ଠାନୁ ଉକ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ମା ବାପା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ କିଏ ନାହିଁ କଳ୍ପବଟ କଳ୍ପବଟ ବୋଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର କଳ୍ପନା ହିଁ କଳ୍ପବଟ कल्पना इहादे सिना कल्पवट बेले बरगज बट वृक्ष के बुझेछन सर्वप्रथमे कल्पना करिथिले जे इन गुटे कल्पवट अछि बोले सेही कल्पवट तले आदि एवं अनादि केली रंजित थिले तो माता आदि माता जते जन्म हेले आदि माता प्रथमे रजवती हिथिले रजवती हेली तांकर रज जते तले वसुधारे पड़ी कर सुखी जायतिला सुखी गला से वसुधारे शुक्ला संध्यारे आदि मातांकर रजलु ई सिंदूरटा जन्म सिंदूर जन्म हेला तमे सिंदूर काजे लाल हला कहिथिले आदि मातांकर रज जते लाल वर्ण सेतिर पई सिंदूर मध्य लाल वर्ण যে সিন্দুর কে কেনতা করে লগাবাটা কেতি লগাবাটা কেতে জায়গা লগাবাটা आगो आदि रजरित जात गो बाबू सिंदूर बनि सुनात रमण देले गो मोर बहासुता रमण देले मा मोर बहासुता ई सब अलंकार दुरे ज्ञान गो मोर करा बदन ये तमे फेरी जतु वर्ष दान गो मोर मन मोहन प्रधान कला हाय की राधा माई गो सिंदूरटा सिना आदि मातांकर रजरे जन्म हैला हेले जेबे देखिबो दुई नयने परते नजीब गुरु वचन बेले मोर जेन आखिरे मोर दुई नयने देखि जे से कथा के आज प्रकाश करम आज काली मां माने सिंदूर के केनता कर धारण करूछन केनता कर धारण करिस किन मां माने अछन जे माचिस खड़ी रे सिंदूर के लगे दोछ माचिस खड़ी किन मां माने अछन जे बाढ़न खुटी रे सिंदूर के लगे दोछ बाड़न खुटबे हां आउ किन मां माने अछन जे तो खिला गुडे गुडे रखि करे गोल हेबा बोले करे एंता केंद्र আছে এ মাই মোর কোনিয়া বিড়ি নে লগাছি যেটা কেনতে यहाँ दे कही देव गले सिंदूर के हेन्ता कर धारण नहीं करा जाए चिंता करा जाए सर्वप्रथमे गाधी पाधी कर आसी करी
पूर्व दिख के चाहिकर सिंदूर के धारण करवा चाही कर धारण करबार কথা शास्त्र रे कवि प्रमाण देने आमर 5टा आंगुठी नहीं अच्छे बाबू ये 5टा आंगुठी हूँ पंच पांडव ଏ ତମଟା ଭଗବାନଟା କି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ समस्त हस्त पंच पांडव ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଅଛି ଚାଲ ଯୁଜନ ତ तो पंच पांडव होते श्रेष्ठ होचन नकुल नकुल କେନଟା ନଳକ नलकुआ नहीं बाबू नकुल ये कनिष्ठ आंगुरी सिंदूर के धारण करवार कथा हाँ हाँ जिते बेले आम माँ मैंने पहला गाधी पाधी जाए भाई गाँव गाधी पाधी कर जिते बेले पले आस घर हाँ। आमर केश बेले आमर बालटा ओदा थी ओदा थिला समय सिंदूर के धारण करवाटा नुहे से गोटे अशुभ लक्षण 2 नंबर रे आमे जिते बेले आईना देखिक सिंदूर के धारण करसु हाँ, हाँ। आईना देखला समय यदि कोनोसी पुरुष पिला पजाड़े अछन बोले सेटा सिंदूर धारण करवाटा नुहे ଏ ଆମ ଘରେ ପଳସ୍ତନି କରିବା ସବୁ ହିରୋ ଫଟୋ ହିରୋଇନ ଫଟୋ ମାନେ ଚପକେ ଛେ बोले हे फोटो के प्रथम कहूँ पुरुष पिला जदि पजाड़े अछन बोले सिंदूर धारण करवाटा सेटा गोटे अशुभ लक्षण 3 नंबर रे आजिकल माँ मैंने कली जुगर फैशन जमाना करुछन बोले इने मांग मुझे जेनता नहीं भरी पिला डिजाइन काटी भी कटिंग कहसन एंता इटा तो प्रकृति एंता भरबार कथा नहीं मुई सिने पुरुष पिला सकाल पहले ड्रेस पत्र पिंधमी मोर बेस समय धरमी के गाँ लोग चिन्ह भी नहीं पारन जे पिला राधा बाहर पिला बोले तो मुई जेनता कटिंग करी हिछि हेंता कटिंग करवाटा नहीं स्वामी स्त्री माने जिते लंबा पर्यंत सिंदूर मांग भरबे सेते स्वामी रो मंगलमय हेसे ଇଟା ବୁଢା ବା ବୁଦ୍ଧି କହି ଦୁଛ କାଇଁ काना बुढ़ा पार्वती କହେ ଗो 60 ଟଙ୍କା ହେଲା ସିନ୍ଦୁର ଡବା 3 ଦିନ ଖାଲା ଖଲାସ କରିदा ବେଲେ କେତେ पैसा कमाबो परिवार से चलाबो कि सिंदूर से नहीं नहीं तुम 60 टंका बढ़ला कि तुम स्त्री तुम मंगल चाहे मंगल टा बढ़ मंगल बढ़ अरे केनता से जेते लमा लगाले हेते बरस जीवे बोले आयुष स्वामी मंगल हेसे एंताले काल के गोले मोर कोनिया के कोएमी एडे डबा गोटे निदि सराले सरावा पछे सुता आरो डायरेक्ट पी लगन नु भोर बजे दी घंटा छिले दबा मु कोमर बो तुमको हेते हेते पर्यंत सिंदूर मांग बार कौन 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 प्रमाण अछि ओ जगह जेते लमा करबा हेते नहीं नहीं मांगटा जिते लंबा हेसी सेते लंबा पर्यंत भरा जायसी इटा होछि सेति लागि कलिजे को बाबू गो माई गो तो एंता प्रकार सिंदूरटा जन्म हेतिला आदि मातांकर रज रजर जन्म हेतिला केते जगह लगासन 5टा जगह सिंदूर के धारण करबार कर 5टा जगह बोल देबे ने 5टा जगह इला गुट गुट कर देखाओ माई गो पहले सर्वप्रथम आमे मांग रे जेनटा नहीं भरसे पिला सेटा कहसन पति भाई गाँव इटा मास्टर की सुपरमैन पति बोले तुम काना बुझिला मास्टर पति गोटे अछि सुपर ए लेजर पति कथा नहीं कहबा निजर स्वामी के पति कहसन निजर स्वामी पई मांग रे भरा जाय हाँ हाँ 2 नंबर रे आमे मां माने मथारे लगास सेटा कहसन सती सती क्या सती चुड़िया सती कला 500 ठीक सती स्त्री पतिव्रता नारी माने मथारे लगा जाय तापर 3 नंबर रे भगवान की पूजा अर्चना करी सरला परे हाँ। आमे भक्ति मुनारे गलारे टिके लगा लगासु सेटा कहसन भक्ति भक्ति हेती लागे बोका पुजला बनास जखेबु ना गाड़ सन तापर 4 नंबर रे जिन बापा माँ माने वैज्येष्ठ चतुर्थ वयस हो जाए हाँ हाँ कर्ण मंत्र दीक्षा नहीं सरला परे नहीं सरला परे चंदन सहित सिंदूर के धारण करसन कर्ण रे कर्ण रे एटा कहसन दीक्षा दीक्षाति आउ 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पाई हाँ निजर स्वामी रो आयुष भाई पाई गो संखारे टिके दिया जाय तेला काना कहसन आउ भगवान के स्मरण करसन जे मोर स्वामी जिनाडे गले मंगलमय हो इटा कहसन संखावती संखावती। एंता करे 5टा क्या जगह महाटा लास्ट ने क्या बती बोलो संखावती ई केते जगह ने लगासन बोलो 5टा जगह केन केन जगह थे पति एक सती भक्ति दीक्षाती चार आउ संखावती 5 ई लास्ट टा त्याती लागे दिया स्वामी रो मंगल पाई मैं तो काली दूसरा एंगल देखनी केनता एंगल देख है ना जी बुजरे बागदरा मोर ग्रुप बंदा पैसा 1200 बेटी न मार मन कोच फ्री करे हेले मरी जाता तो ने फुट बना को सीते में मार मतलब तार पड़ाक पड़ाक फुटे इटा गली जुगर कथा छड़ा ये जहार मोहन टोपे माची हे पिला लोग के कहछन बाछी बाछी, बाछी। पिला को मैं भी कथाटे पचरा पचराना मुई मोर भंजा आसी छन कि बोले टिके ट्रायल कली हाँ। जे मोर भंजा सत्य जदी आसी छन बोले कहि पारि बोली हाँ, कर ये पिला मते विश्वास नहीं करी मते कथा पचरो छन ते तो भंजा टुराना हि कला कान्हो कला कान्हो इगो आमर तुंडरे कोला मन बाहरुछि गोपिला केनता इटा बोले हटा गरम बीड़ी नहीं पेट भीतर ने हटा जे धरु छे जाटा खुला बाहर छे
हे कला कानु कला बरन कला कानु कला कानु कला कानु कला बरन गोपपुरा उदिया जाति कृष्ण तुम्हारी नाम कह दो जनम जाति कृष्ण तुम्हारी नाम कह दो जनम कही दे रे कही दे रे कही दे तेरी जुबान कला कानो कला कानो कला कानो कला बरन अलेख धर्मर आमर बापा माने 110 टंका प्रदान करिछन तांकर आमे काय आशीर्वाद दम अलेख बाबा तांकर से अलेख स्वामी सदा सर्वदा मंगलमय करंतु बोला आनंद सागर एक बार हरि बोल आउ प्रेम से कबार हरि हरि बोल बाबू गो माई गो तमे जिन इंद्र 7 दिन वर्षा कला कथा सिना कहन हाँ, हाँ। से वर्षा कला समय रे तमे किन रहितिल केने रहितली सेई गोपापुर रे गो माई गिरी गोवर्धन टेकी दिली बुई सेही कथा तमे पजर छपिला सेई कथा पचरे छ गिरी गोवर्धन जदि तमे टेकी कर रखितिल गोपपुर वासी को रक्षा करबा सेति पर तुमे भी लुचि थिला गो केमिति पचारी पारिबो सेही न मुई थिली बोली मते मने पड़ला बोली तुमको पचर छी तमे जदि प्रकृति कृष्णचंद्र बेले तमे भी मने पके करे मते से कथा टे कहबा जेन समय रे तमे गिरी गोवर्धन पर्वत टेकी थिला सेही समय कथा मैं तुमको पचर छी तो जहार पाद पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्मा शत चेष्टा कले मध्य से माने नहीं पाई पाइले जहार पाद पद्म के कोटि कोटि ऋषि मुनि माने तपस्या करी भगवान श्री कृष्ण कर पाद पद्म के नहीं पाई पाले हेले पूर्व जन्म रे से गिरि गोवर्धन की पुण्य करिथिला से पूर्व जन्म रे से गिरि गोवर्धन की के थिले जे स्वयं नारायण द्वापर जुग रे जे कर तांको स्वयं निजर हस्त रे टेकी कर रखिथिले ई कथा जदि मते प्रमाण सहित बुझे कर कहबा निश्चिंत भाव रे कृष्णचंद्र वाली करे हम घर के आनबा के बोली सबिना माई गो ई कथा कहले सत्य घरे के नबो सत्य हेटा मोर सत्य कथा ई प्रश्न धरी कहूछि उत्तर माई गो कर श्रवण कर श्रवण एहा गोवर्धनंकर जन्म माई गो कर श्रवण कर श्रवण काना हितिला त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण
শপথ সাগর করিলে বন্ধন ত্রয়া যুগরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সেতু বন্ধକୁ ସେ କରିଲେ বন্ধন তহি শ্রেষ্ঠ ভক্তনু ମାନସ ଜନି ଗୋ କର ଶ୍ରବଣ କର ଶ୍ରବଣ ଭୁଲିବାକୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମକୁ মাই গড ସେତେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି কাই কথা গো ଭଲ ପାଇଥିଲି ବୋଲି ନେଇ ପାରୁଅଛ ଭୁଲି ତୋତେ ଗୋ ভুলিয়ে না यार हे भल पाइतिनी बोली पारु नहीं बोली तुई कते न हे भूलिबाको जेते चाहिले भी है तुम कथा सेते मोर मने पड़ुछि तुम कथा सेते मोर मने पड़ुछि तो त्रेतया जुगरे सेतु बंध बांधुथिले तो जेतेबेले त्रेता जुगरे बानर दल मानक नहीं करी रामचंद्र सेतु बंध बांधुथिले गो माई तो जेतेबेले सेतु बंधटा बांधुछन अच्छा 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 तो नल आउ नील काना कले सखा काना करे पत्थर रे राम राम लिखि देउथिली बानर दल माने जेतेबेले नहीं कर सेई पत्थर को समुद्र रे फिंगुछन अच्छा 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 तो सेई पत्थरटा नाई बुड़ी करी गो माई भासु थिला हाँ 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 तो काना है से तो नल आउ नील तिले देवशिल्पी विश्वकर्मांकर प अच्छा अच्छा बाल्य काल रे जेतेबेले ऋषिमुनि मानकर जष्टि कोमंडल रुद्राक्ष माला माने नहीं करी समुद्र रे फिंगी देउथिली अच्छा अच्छा ऋषि हरियाणा रे पड़ी जाउथिली बोले से समुद्र रे बुड़ी जाउथिला ऋषि मनकर तो द्रव्य कुनी छुआ मानक साप्य भी देनी हुए बोले अच्छा अच्छा आउ ऋषि मुनि माने वरदान देथिले आज ठारो जे कोनसे जिनिसटा तुमे पानी रे पकाबो पकाबो। सेटा नहीं बुड़ी उखलीबा बोले उखलीबा। तापर काना हला काना है हनुमान देखले जदी एडे एडे पत्थर जदी नहीं करी जदी बांधा कितनी केते समय हि जिबा बोले अच्छा अच्छा आउ मो जैसे गुटे बड़ पर्वतटा आनमी प्रभु सेतु बन बांधाटा जल्दी सरी जिबा बोले आ हनुमान काना कने खैनिक पर्वत अरण्य रे थिला ताहा बहियणी पवन बोला खैनिक पर्वत अरण्य रे थिला ताहा बहियणी पवन बोला हे रखी देले रामंक चरण सजनी गो कर श्रवण हे देखी हनुमान दुख मन सजनी गो कर श्रवण
ହଁ ବାବା ସେତୁ ବାନ୍ଧା ଲାଗି ହନୁମାନ ଗୋଟେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟକେ ଗଲେ। ପର୍ବତର ନାଁ ଥିଲା ଖୈନିକ ପର୍ବତ। ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବାନ୍ଧା ଲାଗି ବୋହି ଆଣୁଛନ୍ ହନୁମାନ 10 ହାତ ଦୂରୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସରିଗଲା। ହନୁମାନ ପର୍ବତ ଆନବାର ଆଗରୁ ରାମ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ହେଇସାରିଲା। ସରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା 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 ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଖରେ ସେଇ ପର୍ବତକେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି ହନୁମାନ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର এটা সেতু বান্ধার কার্যরে আনিথিনি প্রভু যেহেতু তোমার কাম পাই আমি আনিଥିଲି পর্বতটা তোমার কার্যরে লাগেনি পারলা এই পর্বতটা কেনতা করমি প্রভু এলে তো রামচন্দ্র কাঁ বলে আজ্ঞা দেলে তাঙ্কু রঘুকুলপতি বৃন্দাবনে নেই রখে ঝটতি সাসা মিনি গাগা গাগা আজ্ঞা দেলে তাঙ্কু রঘুকুলপতি বৃন্দাবনে নেই রখে ঝটতি নাম হে বাগিরি গোবর্ধন সজনী গো কর শ্রবণ হে বাম করে ডাকিথিবে কৃষ্ণ সজনী গো কর শ্রবণ ଇହାଦେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ବିଟା ବା কীর্তনিয়া বি ଯେନ୍ତା ପହଲା ପହଲା ହେଲା ବେଲେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ନେଇ ନାଚୁଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ବିଟା ବା কাঁ বলবা କେନ୍ତା ବଦରେ କୁହାବା কেনতা বদরে ଏ ଜିନ୍ଦଗି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିକି ରାଗିନି ଜାଣିକି ଜିନ୍ଦଗି ନା ଲିଗିନ୍ଦା ଖିଟା ନିର୍ଗିନ୍ଦା ଖିଟା ଗିଟେ ଗିଟେ ଦ୍ରାଗିଟେ ଦ୍ରାଗିଟେ ଦ୍ରିଗଡ଼ା ଘିଟ ଦ୍ରିଗଡ଼ା ଘିଟ দ্রিগড়া ঘিট ত্রিগড় তাতি ধ ত্রিগড় তাতি ধ ত্রিগড় তাতি ধে টুরু টুরু বাণী খসি হাত লড় বড় টুণ কহেসি টুণ রে তো সমস্তে কই প্রবেশ का धाटा धिड़ी नि धाटा धिड़ी हाथे कहबाटा बहुत ए मुश्किल नाम मेरा श्याम আমার হাত में खेले गो ठंडाते तमन ना श्याम कृष्ण नाम मेरा श्याम शनिवार को पैदा यशमेंट गिजरी तो बासी पहल में झाड़ता हूँ चिंगरी 5 फुट 4 इंच पाए कम 50 केजी बीरी घोटिया संडो बोल तात्री घिड़े दीर्घधान करवा तो पड़े जेंटा को आवाज परचा परचा जेंटा बोलेंगे परचा परचा बजाते हैं सते हंता बोलबा तो चाक भी हंता बोलबा कर श्रवण कर श्रवण रामचंद्र हनुमान के आदेश दिले এই খৈনিক পর্বতକୁ ନେଇକରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସ୍ଥାପନ କର। আচ্ছা 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 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତା ନାଁ ହେଇଯିବା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେମି। আচ্ছা ଆଚ୍ছা ଆଉ ଏଇ ପର୍ବତକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟେକିକରି ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସିନା ରାମ ସେତୁରେ ସେ ପର୍ବତ କାମ ନେଇଦେଲା ହଁ, ହଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୋର କାମରେ ସିଏ ଆସିବା ହଁ ଆଉ ସେଇ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିକରି ମୁଁ ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ତ କରିବି। କେନ୍ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପୁରାଣ ବି ଦରକାର। ହଁ ହଁ ଯଦି ତୁମ ମନେ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ଯାଇଣ ଦେଖିବ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ। যদি তুম মনে হেলা বিশ্বাস যাইন দেখিব শ্রীরাম মানস। পৃষ্ঠাচারী সহ চৌবন সজনী গো কর শ্রবণ। রসানন্দ করিছি রচন মাই গো কর শ্রবণ। इहादे गोटे हिंदी ताने बाबा हाँ क्या बोलबा अरे मौत किसी को ना छोड़ेगी हाय हाय अरे मौत किसी को ना छोड़ेगी राजा हो या रानी
बोलबा उल्टिया बजाबा अरे मोत किसी का ना छोड़ेगी राजा हो या रानी ये तेरा जीवन बहता पानी ये तेरा जीवन बहता पानी माई गो किसी कथा नहीं जान इति गुलगुला करछ गो धन बोले पिला आम घर के एते राति आसब मैं केनता करी कल्पना करबी ना देखा तो हमें भी नहीं जाने किसी कथा पत्र देली बाबू का एबे तू घर के नियो आगो सुनी राधिका होइले मोना मदन आरते नंद नंदन रागे कबाट कुमाइले लाते फिटिला गला खंजी साहित्य श्याम भीतर कुले राधा कर धरिबेनी बुझ तुली नारायण नारायण जाई पलंक परे बसिले नारायण